ओम शांति 25 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एही ड्रामार खेल एक्यूरेट अर्थात सठिक भावरे चली जार जो अभिनय जो समय रे करिबा दरकार ताहा ही पुनरावृत्ति हेउछि। एही कथा को यथार्थ भावरे बुझिबाकू हेबो। एही ड्रामार खेल एक्यूरेट अर्थात सठिक भावरे चली जार जो अभिनय जो समय रे करिबा दरकार ताहा ही पुनरावृत्ति हेउछि। एही कथा को यथार्थ भावरे बुझिबाकू हेबो। प्रश्न तुम संतान मानकर प्रभाव केबे जଣା पड़िबो? एबे पर्यंत केउ शक्तिर अभाव रहिछि? तुम संतान मानकर प्रभाव केबे जଣା पड़िबो? एबे पर्यंत केउ शक्तिर अभाव रहिछि? उत्तर जेतेबेले तुमे माने जोगरे मजबूत होई जिवो सेतेबेले ही तुमर प्रभाव विस्तार हेबो। वर्तमान सेभली शक्ति आसी नाही। जोग द्वारा ही सही शक्ति मिली थाए। ज्ञान तरबारी रे जोग बलर धार थिबा दरकार जहाँकि वर्तमान पर्यंत कम अछि। जदि निजको आत्मा मने करी बाबा को मने पकाइबो तेबे बेड़ा पार होई जिवो। एहा गोटिए सेकेंड रही कथा अटे। ओम शांति। रुहानी संतान मानकु रुहानी बाबा बसी बुझाउछंती। रुहानी बाबा मात्र जणकु ही कुहा जाउछि। बाकी समस्ते हेउछंती आत्मा। तांकु परम आत्मा बोली कुहा जाउछि। बाबा कहउछंती मो मध्य आत्मा अटे किंतु मो परम सुप्रीम सत्य अटे। मो ही पतित पावन ज्ञानर सागर अटे। बाबा कहउछंती मो भारत को ही आसुछि पिला मानकु विश्वर मालिक कराइबा पाई। तुमे ही मालिक थिलो ना। एबे ही स्मृति आसुछि। पिला मानकु स्मृति देउछंती तुमे प्रथमे सत्य जुग को आसुछ। पुणी अभिनय करी 84 जन्म भोग करी एबे अंतिम समय रे आसी पहुँची जाइछ। वर्तमान तुमे निजको आत्मा बोली भाव। आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी अटे। आत्मा ही देह सहित आत्मा मानक सह कथा हेउछि। आत्मा अभिमानी होई रहु नाहंती तेबे निश्चय देह अभिमान रहिछि। मो आत्मा एकथा भूली गलेनी कहउछंती मध्य पाप आत्मा पुण्य आत्मा महान आत्मा सेमाने पुणी परमात्मा तो होई परिबे नाही। केही भी निजको शिव बोली कहि परिबे नाही। शरीरर नाम शिव बोली तो बहुतंकर रहिछि। आत्मा शरीर रे प्रवेश कले नाम दिया जाई थाए काहेकि ना शरीर द्वारा ही अभिनय करिबाकू होई थाए। तेबे मनुष्य पुणी देहर अभिमान रे आसी जाउछंती कहउछंती मु अमुक अटे। वर्तमान बुझुछंती हाँ मु आत्मा अटे। मु 84 जन्मर अभिनय करिछि। एबे मु आत्मा को जानी गलेनी। मु आत्मा सतो प्रधान थिली पुणी एबे तमो प्रधान होई जाइछि। बाबा सेतेबेले आसुछंती जेतेबेले सबु आत्मा मानक उपरे पापर कलंक लागी जाइछि। सुनारे जेपरी खाद मिसी थाए ना। तुमी प्रथमे खांटी सुना थिलो पुणी चांदी तंबा लुहा मिसी मिसी तुमी बिल्कुल कला होई जाइछ। एही कथा आउ केही बुझाई परिबे नाही। आत्मा निर्लेप बोली समस्ते कहि देउछंती। खाद किपरि पडुछि एकथा मध्य पिला मानकु बाबा बुझाउछंती। बाबा कहउछंती मो भारत रे ही आसी थाए जेतेबेले समस्ते बिल्कुल तमो प्रधान होई जाइछंती सेतेबेले मु आसुछि। निर्दिष्ट समय रे आसुछि। जेपरी ड्रामा रे खेल सठिक भावरे चली थाए ना। जेउ पार्ट जेतेबेले हेबार थिबो सेही समय रे पुणी तार पुनरावृत्ति हेबो। एथिरे टिकिए हेले फरक पड़ी पारिबो नाही। ताहा हद्र ड्रामा एहा बेहद्र ड्रामा। बुझिबा निमंते एहा बहुत सूक्ष्म कथा अटे। बाबा कहउछंती तुम द्वारा जो अभिनय हेला ताहा ड्रामा अनुसारे हेला। कौनसी मनुष्य मात्र ना रचयिता ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती।
ऋषि मुनि मध्य भगवान को जानिनाहु बोली कहि चलिछंती। एबे तुमको केही जदि पचारिबे तुमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानिछ, तेबे तुमे तुरंत हाँ कहिब। ताहा केवल तुमे एबे ही जानी पारुछ, पुणी आउ केबे नुही। बाबा बुझाउछंती तुमे माने ही मो रचयिता को एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानिछ। अच्छा, एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य केबे हेबो एकथा जानिथिबो ना एथिरे किछि भी नाही। एहा तो आश्चर्य अटे। तुमे कहुछ आम पाखरे ज्ञान अछि, एकथा मध्य तुमे बुझुछ। बाबांकर अभिनय ही थरे मात्र रहिछि। तुमर लक्ष्य उद्देश्य ही हेउछि एही लक्ष्मी नारायण हेबा। एपरी होईगला परे पुणी पाठ पढ़ार आव आवश्यकता रहिब नाही। बारिस्टर होईगले अर्थात होईगले पढ़ाउथिबा बाबांकु तो मने पकाइबा दरकार ना। तुम पाई सबु सहज करि देइछि। बाबा बारंबार तुमको कहुछंती निजको आत्मा मने कर। मो हेउछि बाबांकर। पूर्वरु तुमे नास्तिक थिल, एबे आस्तिक होइछ। एही लक्ष्मी नारायण मध्य आस्तिक होई एही संपत्ति नेइछंती, जाहाको एबे तुमे नेउछ। एबे तुमे आस्तिक हेउछ। आस्तिक नास्तिक अक्षर वर्तमान समयर अटे। सत्य जुगरे एही अक्षर ही रहिब नाही। पचारिबार कोनोसी कथा ही रहिब नाही। एठारे प्रश्न उठुथिबारु पचारुछंती, रचयिता एवं रचना को जानिछ? तेबे ना बोली कहि देउछंती। बाबा ही आसी निजर परिचय दे रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। बाबा हेउछंती बेहद मालिक रचयिता। पिला मानकु बुझा जाउछि जे अन्य धर्मस्थापक माने मध्य एठाकु निश्चित आसुछंती। तुमको साक्षात्कार कराइथिली इब्राहिम ख्रीष्ट आदि किपरि आसुछंती। शेष समय जेतेबेले बाबांकर प्रत्यक्षता हेबो सेतेबेले सेमाने आसीबे। बाबा कहुछंती पिला माने देह सहित देहर सबु धर्म को त्याग करी मोते मने पकाओ। एबे तुमे सम्मुखरे बसिछ। निजको देह नुही आत्मा बोली भाव। निजको आत्मा मने करी बाबांको मने पकाइले बेड़ा पारी होई जिवो। एहा गोटिए सेकेंडर कथा। मुक्ति प्राप्त करिबा पाई ही अधाकल्प भक्ति करुछंती, किंतु कौनसी आत्मा फेरी जाई परिबे नाही। 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य बाबा एहा बुझाई थिले, एबे मध्य बुझाउछंती। श्रीकृष्ण एही कथा बुझाई परिबे नाही। तांको पिता बोली मध्य कुहा जीव नाही। पिता हेउछंती लौकिक अलौकिक एवं पारलौकिक। हद्र बापा लौकिक अटंती, आत्मा मानकर बेहद्र पिता हेउछंती पारलौकिक एवं ये हेउछंती संगम जुगी आश्चर्यजनक पिता। एहांको अलौकिक कुहा जाउछि। प्रजापिता ब्रह्मा को केही मने पकाउ नाहांती। से आमर आदि पिता अटंती, एकथा काहारे बुद्धि रे आसु नाही। कहुछंती मध्य आदि देव एडम, किंतु नाम को मात्र। मंदिर रे मध्य आदि देवंकर चित्र रहिछि ना। तुमे सेठाकु गले जानि परिबो जे एहा तो आमर निजर स्मृति चिन्ह। बाबांक सहित आमे मध्य बसिछु। एठारे बाबा चैतन्य रे बसिछंती। सेठारे जड़ चित्र रखिछंती। उपरे स्वर्गर चित्र मध्य सठिक रूपे रहिछि। जिए मंदिर देखिछंती सेमाने जानिछंती जे बाबा आमको एबे चैतन्य रे राजयोग सिखाउछंती। पुणी परे मंदिर तैयारी करुछंती। एकथा स्मृति रे आसीबा उचित जे सबु आमर स्मृति चिन्ह अटे। वर्तमान आमे एही लक्ष्मी नारायण हेउछु। पूर्वरु मध्य थिलु, पुणी सीढ़ी ओल्हाई आसीछु। एबे पुणी आमे घर को जाई राम राज्य रे आसीबु। तापरे पछकु रावण राज्य को आसी थाउ। पुणी आमे बाम मार्ग को चली जाऊ। बाबा केते भल भाबरे बुझाउछंती। वर्तमान समय रे समस्त मनुष्य मात्र के पतित अटंती, सेथिपाई डाकुछंती। हे पतित पावन आसी आमको पवित्र कराओ, दुख हरण करी सुखर रास्ता बताओ। कहउछंती भगवान निश्चय कौनसी बेशरे आसीबे। तेबे सीए कुकुर बिलेई माटी गोड़ी भितरे तो आसीबे नाही। गायन रहिछि, भाग्यशाली रथरे आसुछंती। बाबा निजे कहउछंती मु एही साधारण रथरे प्रवेश करुछि। ये निजर जन्म को जानी नाहंती, तुमे एबे जानुछ। एहांकर बहुत जन्मर अंतरे जेतेबेले वानप्रस्थ अवस्था हेउछि सेतेबेले जाई मु प्रवेश करुछि।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗୁନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ରହିଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ହସ ଲାଗୁଥିବ ରାବଣର ଚିତ୍ର କିପରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏପରି କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଶତ୍ରୁର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାବଣ କିଏ? କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏହି ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁମେ ହେଉଛ ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ହଂସ ବଗ ଏକତ୍ର କିପରି ରହିପାରିବେ? ଖିଟପିଟ ହେଉଛି, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଚତୁର, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ହେ ଭଗବାନ, ଦୁଃଖ ହରଣ କର, ଦୟା କର, ମୁକ୍ତ କର। ସେହି ମୁକ୍ତିଦାତା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝାଅ। କରାଚିରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସି ବୁଝାଉଥିଲେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବାହାରିବ। ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀ ଅଟେ, ସେଥିରେ ଯୋଗର ବଳ ଭରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ। ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ଅଟେ। ଅନେକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଖଲାସ। ମାୟା ଟିକିଏ ସମୟ ବି ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। କେତେକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଓହୋ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଜର ସୁଖ ଧାମକୁ ଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା। ମିଟରର ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଏତେ ପଏଣ୍ଟ କମ୍। ତୁମେ ଏବେ ଏକଦମ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ, ପୁଣି କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଯାଅ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଡ଼ିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆରୋହଣ କଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବତରଣ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସାଥିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବାବା ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବାବା ବାବା ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ କର୍ମ କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି। ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ବାକି ଶାନ୍ତି ତ ହେଉଛି ଆତ୍ମର ସ୍ୱଧର୍ମ। ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଆରେ ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ତାର ଘର ହିଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତୁମେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଥିଲ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହେଉ, ଏକ ଜାତି, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭଗବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଣେ, ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଜଣେ ବୋଲି ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛ, ଉପରେ ଲେଖିଦିଅ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଭଗବାନ, ଏକ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଯିବ, ଆଉ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବସାଇ ବୁଝାଅ, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଅ, ତେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା କିଏ କାହାକୁ ମାନୁଥିବେ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଆଉ କାହାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କିପରି ବୁଝାଇବ? ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କଥା ଶୁଣାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ପଚାରିବା ଦରକାର, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛ? ବିକେଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ?
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? କେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ? ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ। ଆମେ ତ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିନାହଁ। ଏସବୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସୁ ଯେ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସୁ ଯେ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ହଂସ ଏବଂ ବଗ ଏକାଠି ରହୁଛ, ତେବେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ହଂସ ଏବଂ ବଗ ଏକାଠି ରହୁଛ, ତେବେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଏକତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଏକତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମୂରତ ହେବା ପାଇଁ 2ଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ଏକତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହର ଭାବନାରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଭାବନାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ। ତାହାହେଲେ ଏହି 2ଟି ଯାକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ବାବାଙ୍କର ଚେହେରାର ଦର୍ପଣ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଦେଖାଯିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯଦି ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେବ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯଦି ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେବ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଦେଲେ ତାର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଗର ଲଗନର ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ୁଛ, ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛ ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ତେବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛ, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋର ପଣିଆ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗକୁ ହିଁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।